सुनो मत। अभी तो हमने 5 किलो प्रॉन्स लिया। प्रॉन्स का करी बनाएंगे आज। अभी वो क्लीनिंग कर रहे हैं। रेट तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है रेट। ज़्यादा है बोलते हो, करी भी ऐसा टेस्ट रहता। इंडियन प्रॉन्स करी बनाना है आज। बड़ा बड़ा है ना, साइज का हिसाब से रेट चलता। थोड़ा रहता ज़बरदस्त है। पाँच किलो 3 किलो है। यहाँ पे अपन कुकिंग का सामान पूरा ले ले। खुरपी बनाने से पहले हाफ फ्राई बनाना। इसको फ्राई क्यों करे बोले तो, ऐसा फ्राई कर रहे तो ये पानी निकलता है, उसमें पानी निकलना ज़रूरी है। इसके लिए फ्राई करना भी ज़रूरी है। అడుగంటుకుంటుంది. पेस्ट
మా ఇంటికి వెనక నుంచి వీక్ వచ్చిన ఇది ఎట్లది ఇద్దామా రియల్లీ पीछे करो चलो धनिया पाउडर इससे पहले नहीं डालना, तो पहले डाले तो मसाला जल जाता। चलो चलो तो इसमें पानी डाल दिए, तो पानी जाने के लिए उसको थोड़ा बॉयल भी होने के लिए तो 5 मिनट उसको कवर लगा के रखेंगे। जब राजू लेके उसका ढक्कन चलो उसको ऐसा पलट के डालना है कि बोल तो थोड़ा एयर भी बाजू में जाना, और एकदम दवा की डाल दी समझो। इससे पहले बॉयल करे थे ना तो ख़राब हो जाता, इसके लिए से ओपन रखे तो साइड में थोड़ा एयर भी चले जाना रहता। चलो बैठ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे 5 मिनट तक। మంచి మండుతుందా ऐसा है कुछ आवाज़ आ रहा अंदर से? ఉడుకుతుంది మంచిగా बस నీ ఫోన్లోనా కాదు కదా తినాలంటే గ్రేవీ ఉండాల్సిందే. ज़बरदस्त हो गया ना, एकदम ही ज़बरदस्त है। वो भी राइस के साथ प्रॉन्स करी बढ़िया है, मस्त है। हम इससे पहले कभी बनाए
प्रॉन्स करी करी तो नहीं बनाया कभी भी, हाँ पहली शायद बार है। फ्राई बनाए इससे पहले प्लीज क्लिक द रेड बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Rangers Cooking Show. Please watch our Hang On Challenge also. And these are very good, yummy channels. Don't miss it. సూపర్ చేసిన అలోకనా ఎప్పుడు ఆలోకనే చేస్తాడు మరి. फिर शादी में भी मैं भी बनाऊंगा खाना, जबरदस्त बन गया करी और अच्छा हुआ, राइस का साथ खा रहे उसको, रोटी में भी बहुत जम जाता। नान रोटी तो बटर नान नान को तो बोल नहीं सकते, क्या कमाल रहा था वो खाने में, फिर भी राइस का साथ भी जबरदस्त है। इससे बड़ा तो टाइगर प्रॉन्स है, वो भी एक दिन उसका भी टाइम आएगा. दोस्तों प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब. वो नेक्स्ट बार आलोक का है बताओ.